Chag Sameach a todos, feliz Shavuot a todas las personas que nos ven. Chag Sameach to everyone, and a happy Shavuot to all of you online that are watching. Estoy muy contento de verles este día a todos ustedes en este evento, la Noche de la Novia. I am very happy to see each and every one of you in this special event called the Night of the Bride. En este momento tenemos una enseñanza que les voy a dar. Mi nombre es Carlos Mendoza. At this moment, we're going to have a teaching about the feast. My name is Carlos Mendoza. Y vamos a tener esta presentación que se llama Ruth y el encuentro final. And our presentation is entitled Ruth and the Final Ingathering, the Night of the Bride. En esta enseñanza voy a explicarles el contexto de Ruth en capítulo 1. In this lesson, I will bring into context the life of Ruth in chapter 1. Vamos a leer un poco de Ruth y vamos a empezar a tener un poco del contexto para entenderlo. We'll be reading the book of Ruth, chapter 1, so that way we can get into context of what's happening. Una de las cosas que tienen que ver es que Ruth tradicionalmente se lee en el libro, en el día de Shavuot. One of the things you need to know is that the book of Ruth is studied in the feast of Shavuot, in the day of Shavuot. Y es por eso que tiene que ver con la cosecha final o el encuentro final que vamos a tener en los días del Mesías. And that's why it has to do with the final ingathering upon the arrival of Messiah. Y bueno, quiero leerlo para que ustedes lo tengan en cuenta. And I would like to read it now. En el tiempo de los caudillos gobernaba el país. Back in the days when the judges were judging, at the time when there was a famine in the land, hubo ahí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab. a certain man from Bethlehem went to live in the territory of Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. his wife and his 2 sons. El hombre se llamaba Elimelech. The man's name was Elimelech. Su esposa se llamaba Noemí. His wife's name was Naomi. Y sus 2 hijos, Mahlón y Quilón. And his 2 sons were named Machlon and Quilion. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. They were Ephraim from Bethlehem. Y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Algo que tenemos que tomar en cuenta en este capítulo 1. Something that we must keep in mind in this first chapter. Es que hay una familia judía del territorio de Judá. De hecho, vivían en Belén. There's a Jewish family here that lived in Bethlehem, in Yehuda. Y que están saliendo de su tierra porque hubo hambruna dentro de Israel. And they're coming out of the land because there was a great famine in Israel. Y tienen que ir a este territorio de Moab. And now they have to come to this territory called Moab. Y esto nos habla de un exilio. This speaks of an exile. La gente, los judíos que estaban viviendo ahí, esta familia en particular, no puede vivir en la tierra de Israel, no puede subsistir en la tierra de Israel. And this family could not exist or could not live in the land of Israel. Y entonces ellos tienen que emigrar, tienen que salir de esta tierra. And now they have to emigrate and leave the land. Y eso es lo que nos está enseñando, que tenían un propósito esta familia y vamos a ver ese propósito más adelante. And you're going to see that there is a purpose here, much further in the text, in their lives. Y el propósito es ser luz a las naciones, que es lo que el Mesías representa. And the purpose is to be a light to the nations, which also represents the light of Messiah to the world.
Y es lo que representa hoy el día el pueblo judío. And that is what the Jewish nation represents today. Y por eso esta enseñanza es para que ustedes aprendan la importancia del pueblo judío. And this teaching is of utmost importance in order for you to understand about the Jewish people. Porque Ruth nos enseña de la manera más profunda Because Ruth will show to us in a very deep and profound way cómo nosotros, las personas de las naciones, how the people from the nations, tenemos que injertarnos we need to be grafted in. Ahora que Israel está esparcido por las naciones y los judíos que han sido esparcidos por toda la tierra. And the Jewish people have been scattered all over the earth. Y hay una sola razón para esto. There's only one reason for this. Para que nosotros los gentiles pudiéramos conocer la luz de la Torah. So for all of us who are Gentiles from the nations can understand what the light is of the Torah. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, el día de Shavuot. And that is what we're celebrating today in the Feast of Shavuot. El Señor está reuniéndonos. God isn't gathering all of us. De diferentes colores, naciones, from different colors and nations, idiomas que son totalmente diferentes para volvernos uno en Él. and all different languages so we can become one in Him. Cuando vemos más adelante en el texto de Ruth, When we see further into the text in Ruth, podemos ver algo muy significativo. we can see something very significantly. Ahí, en Ruth 1:1 al 14, hay una historia muy interesante. In Ruth 1:1 through 14, there's a very interesting story. Voy a leerlo para ustedes. I will read it. Una vez más alzaron la voz, Again, they wept out loud. deshechas en llanto, y luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth stuck with her. Voy a explicar un poquito esto, porque estoy tomando este versículo, pero quiero tomar un punto muy importante aquí. I will explain this verse, but I would like to bring something very important out of the text. Lo que ocurre dentro de la historia What occurs in the narrative of the story is es que la familia, los hijos de Naomi se mueren. Naomi's sons die in this story. Y entonces, por consecuencia, sus nueras quedan ahí, solas. And now the two daughter-in-law are now left without a husband, alone with her. Y por consecuencia, ya no tienen nada que hacer en la tierra de Moab. And now we see that they have nothing to do in the land of Moab. Recuerden que ellos vivían en este territorio de Moab donde eran idólatras. Let's remember that they lived in this territory in Moab, where they were all idolaters. No les importaba nada sobre el Dios de Israel. No conocían del Dios de Israel. They didn't care about the God of Israel. They didn't know the God of Israel. Y es por medio de esta familia que llega de Judá que ellos conocen. It is through this family that came from the land of Judah to be able for them to know who the God of Israel was. Si no hubiera sido por Israel, If it wasn't for Israel, no hubiéramos conocido sobre el Mesías y sobre el Dios Israel. we would have never known about the Messiah and the God of Israel. Por eso es tan importante estar conectado con el pueblo judío. That is why it's so important to be connected with the Jewish people. Y hoy en día veo una arrogancia And today I see a lot of arrogance viniendo de nosotros los gentiles, coming from us, the nations, the Gentiles, diciendo, nosotros sabemos quién es el Mesías. saying and boasting, we know who the Messiah is. Y lo sabemos.
And we do know who he is. El problema es que creemos saberlo todo. The problem is that we think we know it all. Pero recuerden que años antes nosotros también estábamos en idolatría. But let's remember that years before, we were also in idolatry. No sabíamos nada sobre nada. We didn't know anything of anything Hasta que el pueblo judío llegó. until the Jewish people came. ¿Quiénes llegaron? 12 apóstoles. Who came? 12 different apostles, emissaries. Emisarios que eran judíos. Emissaries who were Jewish, Que fueron entrenados por un rabino judío. that were trained by a Jewish rabbi, Que es Yeshua. which we know is Yeshua himself. Entonces, al esparcir Israel por las naciones, So then when Israel was scattered throughout all the nations, en este proceso, Dios también trajo la plenitud. in this process, God also has brought to us the fullness, La plenitud de las naciones, es decir, la oportunidad de poder aprender sobre el Dios de Israel. the fullness of the Gentiles. This is an opportunity for us to know about the God of Israel. No es el momento para decir, oh, yo ya sé todo, ya tengo el Mesías, ya sé todo, It is not the time to say, listen, I know the Messiah. I know everything. ya sé cómo hacer Shabbat, ya he leído cómo hacer Shavuot. I already know how to do Shabbat, and I already know how to do the Shavuot feast. Ya no necesito de esa gente. I don't need those people. Están erróneos porque no tienen al Mesías. You know, they're in error because they don't know Messiah. Pero en realidad, But the truth of the matter is que tenemos mucho por aprender aún. we have so much to learn. Ahora que hemos reconocido que no solamente Yeshua es el Mesías, Now that we have acknowledged that not just that Yeshua is the Messiah, pero ahora reconocemos que era un rabino judío que seguía la Torá. but we also acknowledge that he was a Jewish rabbi who followed and observed the Torah, Así como sus apóstoles también. just like his apostles or emissaries. Entonces, en esta historia tenemos a Orfa y tenemos a Ruth. In this story, we have Orpah and we also have Ruth. Una de ellas decidió quedarse en la tierra de Moab, One of them decided to stay in the land of Moab, pero otra persona que fue Ruth but another person that was Ruth decidió quedarse. Ella quería estar no solamente con Noemí, she No. decided to stay, and she wanted to stay not just only with Naomi, sino también quería estar con el pueblo de Israel. Y es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, que para mí es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. not just she just wanted to stay with Naomi, but she wanted to stay with the people of Israel. This for me is a very important, it's a pivotal part of the text, and we will see it now, Sobre todo para quienes somos gentiles. especially for all of those who are from the nations like us. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. But Ruth said, don't press me to leave you and stop following you, Porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. for wherever you go, I will go, and wherever you stay, I will stay. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Your people will be my people, and your God will be my God. ¿Escuchan esas palabras tan hermosas que Ruth está describiendo en este versículo? Listen to the beautiful words that Ruth is describing in this verse. Ruth está negando todo lo que ella era. Ruth is leaving everything behind of who she was, Todas las cosas que ella conocía en Moab. everything she knew in Moab.
por seguir a esta persona judía. just to follow this Jewish woman. De hecho, nos explican en el Midrash los rabinos As a matter of fact, the rabbis explained to us que ella le explicó las leyes de conversión. that Naomi explained to her the laws of conversion. Eso quiere decir que en ese estaba en un proceso no solamente de dejar físicamente la tierra de Moab, In this conversion, not only do you have to leave the land of Moab physically, pero también los ídolos que pertenecían en generaciones y en generación en la tierra de Moab. but also all the idols of pagan worship that were handed down from generation to generation. Y esto es algo que Ruth quiere hacer, tiene el corazón de hacer. And this is something that Ruth decided in her heart that she wanted to do. Y esto es algo que probablemente tú que me estás escuchando quieres hacer el día de hoy. And you, the one that you're listening to me today, this is something you would also want to do. Yo fui creado dentro del catolicismo. I was brought up within Catholicism. En catolicismo se tienen muchas imágenes y muchos ídolos. As a Catholic, you know very well that there are a lot of images and idols. Para poder seguir al Mesías judío, And to be able to follow the Jewish Messiah, el primer paso es abandonar la idolatría. the first step I had to take was to abandon and leave behind idolatry, Se es llamado en hebreo Avodah Zarah, which is called in Hebrew Avodah Zarah, que tiene que ver como un trabajo extraño. that it has to do with a very strange kind of work. Eso es lo que significa. And then that's what it means. Entonces ella tiene que dejar la Avodah Zarah, Then she has to leave Avodah Zarah. tiene que dejar sus ídolos que han pasado por generaciones. She has to leave all the idols that were handed down from generation to generation. Y ahora está diciendo, no solamente de físicamente quiere dejarlo, sino también de una forma espiritual. And she's not just saying, I will leave all these idols behind physically. She's also renouncing to them in a spiritual manner. Hoy, ¿qué cosas tienes tú que abandonar? Today, I ask you this, my friend. What is it that you have to renounce today? ¿Qué cosas tienes que renunciar el día de hoy como Ruth What things do you have to renounce to, like Ruth, para que tú puedas ser parte de la casa de Israel? so that way you can be part, engrafted within the house of Israel? ¿Qué cosas hay en tu corazón, What things are in your heart, en tu mente in your mind, y en tu alma and in your soul que estaban apegadas por mucho tiempo dentro de ti, that have clung to your to all these aspects of your life, que ahora es tiempo de abandonar? that it's time to forsake and leave behind? Porque este es un llamado para ti y todos los que nos están escuchando. Because this is a calling for you and all the people who are listening tonight, Para que ustedes puedan ser parte de este vestido de muchos colores. so you can be part of this gown of many colors. Tú eres especial. Tú puedes ser parte de este proceso. You are very special. You can be part of this process, Pero tienes que abandonar cosas que has estado atadas por muy gran parte de tu vida. but you have to leave things behind that have chained you and bound you for most of your life. Y este proceso no es fácil, And this process, I know it's not easy porque yo lo he vivido. because I have lived it myself. Y va a haber problemas y va a haber dificultades dentro del camino. And you know what? When in this journey, there are going to be difficulties and there's going to be obstacles. Pero todo vale la pena porque queremos ser parte de esa novia. And you know what? It's going to be worth it because we all want to be part of that bride and join in. Y una de las cosas principales que tenemos que dejar atrás And one of the most important things that we have to leave behind es la mentalidad de que el pueblo judío no lo necesitamos
de que ya no necesitamos al pueblo judío. To leave behind this thought that we do not need the Jewish people any longer. Al contrario, It's the contrary. hoy los necesitamos más que nunca, We need them more than ever before. porque el Espíritu ha llevado a las personas a conocer ahora de la Torá. Because the Spirit has led for us to learn about the Torah. Pero ahora que sabemos de la Torá, And now that we know of the Torah, no sabemos hacia dónde ir we don't know in which way we go now. y necesitamos una directriz. And we need direction. Y esa dirección solamente nos los puede dar el pueblo judío. And that direction can only be given to us by the Jewish people. ¿Por qué el pueblo judío? Why the Jewish people? Porque fue a quienes se les fue dada la Torá. Because the Torah was given to the Jewish people. Y de la misma manera que Ruth dice, a donde tú vas, yo iré, And in the same manner, Ruth said to Naomi, wherever you go, I will go. nosotros también tenemos que hacer lo mismo. A donde ellos vayan, el pueblo judío, nosotros iremos también. And each and every one of us must do the same. Wherever the Jewish nation goes, we will go and follow. Porque sabemos que a fin de cuentas, Yeshua va a restaurar el pueblo de Israel. Because we know that in the final redemption, Yeshua is going to restore all of Israel. Y va a traer un juicio sobre las naciones. And he is going to bring judgment over all the nations. Entonces, ¿qué queremos? ¿De qué lado queremos estar? So I ask you this today. In which side would you like to be? ¿Quieres estar y ser parte de esta preciosa novia de muchos colores? Would you like to be part of this beautiful and precious bride of many colors? ¿O quieres ser parte del juicio que van a afrontar las naciones? Or you want to be part of this great judgment that all the nations will have to deal with? Este movimiento del Espíritu Santo es mucho más grande que cualquier otra cosa que haya pasado en la historia. This movement of the Holy Spirit is so much greater than anything that has occurred in human history. Y ahora que hemos sido movidos por el Espíritu Santo para entender la Torá, Now that we have been moved by the Holy Spirit to understand and comprehend the Torah, tenemos que tener este proceso de ser injertados de vuelta. we need to have this process to be regrafted in or grafted back in. Entonces, les quiero explicar la siguiente parte. And I want to explain to you the next part, the following part. En el libro de Ruth, In the book of Ruth, vemos que ¿quién era Ruth? Es lo que yo quiero hacerte la pregunta. ¿Quién era Ruth? and I want to ask you this question tonight. Who was Ruth? Ruth era una moabita. She was a Moabite. Las moabitas provenían de una relación incestuosa. The Moabites came from an incest relationship. Esta relación incestuosa, recuerden que la tuvo Lot con sus hijas. This forbidden and incestual relationship was between Lot and his daughters. En Génesis 19, 30 al 38. And we can see this in Genesis 19:30-38. Recordemos que de las dos hijas, de una salió la nación de Moab. Let's remember that from one of the daughters, the nation of Moab was born. Y esto nos dice algo precioso, que a pesar de que Ruth venía de ese pasado terrible y oscuro, And this shows us something beautiful, that even though Ruth was from this lineage of darkness and terrible, ella, a pesar de todo eso y de la idolatría que ella venía, and even though of the past and her idolatrous practices, ella tenía por consecuente la oportunidad de ser redimida. and now she had the opportunity to be redeemed. Y eso es lo que ella entendió, que por medio del pueblo judío, ella podía tener esta redención. And she understood that through the Jewish people, she was going to have this opportunity to be redeemed. Al punto que Ruth se casa después con Boaz. To the point that later on in the story, you see that Ruth marries Boaz.
Y Boaz se vuelve parte del linaje de nuestro Mesías. And Boaz becomes part of the lineage of the Messiah En Mateo capítulo 1 in Matthew chapter 1. nos explica que una de las 4 mujeres que se mencionan en su linaje, One of the 4 women that is stated in this passage in the Ruth. Messiah's lineage is Ruth. es Ruth. Y esto hace que la redención sea puesta por medio de Ruth y de su amor hacia el pueblo de Israel. Vino uno de los más grandes frutos muchos años después. And now through her love, through Ruth's love for the Jewish people and this marriage that they had with Boaz, we have the most beautiful opportunity of redemption through the Messiah. Y nos da el Mesías. And we know that the Messiah is born through that lineage. Entonces, no importa qué tan terrible haya sido tu pasado, no importa qué tanta idolatría hay en tu pasado, no importa nada de eso. It doesn't matter how your past was. It doesn't matter how many idols you worship. Nothing matters like that. Lo único que importa es tu amor por ser parte de la casa de Israel. The only thing that has great value is the love that you have for joining and grafting yourself into the house of Israel. Porque al injertarte en la casa de Israel, Because once you're grafted into the house of Israel por medio del Mesías, through the Messiah, puedes ser una criatura nueva. you could be a new creature. Y todo lo demás detrás de ti, And everything else behind you in your past, como decimos en México, like we say in Mexico, borrón y cuenta nueva. we erase the page and a brand new page to start, a new story. Podemos escribir una nueva historia hoy We can rewrite a new story today con el pueblo de Israel. with the Jewish people. Y nuestras acciones, lo que hoy hagamos, And our actions, what we do today, van a tener consecuencias muy profundas en el futuro. they will have profound consequences in the near future. Veamos el texto de Zacarías. Let's look at this text in the book of Zechariah. En Zacarías 8, versículo 23, In Zechariah 8:23, it states, así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma, de toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa, tzitzi, y le dirá, Adonai Sevaot says, when that time comes, 10 men will take a hold, speaking all the languages of the nations, will grab a hold of the cloak or the tzitziot of a Jew and say, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. we want to go with you because we have heard that God is with you. Entonces, el punto más importante para nosotros es reconocer And therefore, the biggest and strongest point is for us to acknowledge que Dios está con el pueblo de Israel, that God is with the people of Israel, que está con el pueblo judío, that he is with the Jewish people. y que por eso nosotros queremos seguir y tomar ese tzitzi. And that is why we have to grab a hold. That's why we want to grab a hold of the garment, the tzitzit of the Jew. Porque sabemos que si el pueblo judío nos guía, a fin de cuentas vamos a llegar al lugar donde está Hashem. And if we allowed ourselves to be guided by the Jewish people, they will lead us to the place where Hashem is going to dwell. Y podemos ser parte de este vestido de colores. And we could be part of this beautiful gown of many colors. Pero tenemos que reconocer, y eso es lo que está pasando en las naciones. Ahora hay Torah, pero ahora necesitamos guías. And the nations have to acknowledge this. The revelation of the Torah has been given to the nations, but now we need a guide to instruct us. Y eso es lo que reconoció Ruth en capítulo 1. And that is what Ruth acknowledged and understood, that she needed a Jewish person to teach her the way. Porque si no, ella hubiera quedado en un país
sumido en la idolatría y hubiera quedado en obscuridad. If not, she would have gone back and stayed in the land of Moab and stayed in great darkness and idolatry. Y eso es lo que escogió Orfa, que a pesar de haber conocido al pueblo judío, And that is what Orpha chose, even though she knew the Jewish people, y estaba casada con un judío, el que, And she que was- falleció, and she was married to a Jew that passed away. no quiso continuar el camino. She didn't want to follow the path. Sin embargo, Ruth quiso hacerlo. But Ruth did want to follow the path. Por último, quiero colocar un comentario que viene en el Tikkun de Shavuot. And now I would like to put a comment that comes in our Tikkun of Shavuot Que se puede descargar gratuitamente en nuestro sitio web, that you can download freely in our webpage en 13 lenguajes diferentes. in 13 different languages. Este comentario, tenemos un comentario completo del libro de Ruth. We have a full commentary on the book of Ruth. Nos dice Lance en este comentario, Lance states in this comment, Ruth deletreado al revés es Ruth, Ujú. Ruth spelled in reverse is Tor, turtle dove, la tórtola, aludiendo al pasaje mesiánico de Shir HaShirim o Canción de Canciones, alluding to the messianic passages from Song of Songs 2:12. dice, se ha mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y nuestro país se ha oído una voz de una tórtola. The flowers appear on the earth. The time of singing has come, and the voice of the turtle dove is heard in our land. Dice, según la pesica de Rav Kahana, Per the Pesikta of Rav Kahana, la voz de la tórtola es la voz del rey Mesías. the voice of the turtle dove, this is the voice of King Messiah. Por lo tanto, esta es una alusión a que el Mesías es descendiente de Ruth. Therefore, this is an allusion to the Messiah being a descendant of Ruth, Así como su llamado a los exiliados para que regresen. as well as his call for the exiles to return. Entonces el pueblo judío ha sido esparcido por todas partes del mundo. And therefore, the Jewish people have been scattered all over the earth, Con el propósito de que también los exiliados, los que han perdido su judaidad, and for the purpose of those exiles who have lost their Jewishness y por todas las naciones. all over the nations. Y ahora, hoy en día, And nowadays, podemos, por medio de ese ejemplo judío, los exiliados también pueden regresar. and through that example in this story, all the ones who've been exiled can return. No solamente es por eso es un vestido de muchos colores, That's why it's a gown of many colors, porque van a venir no solamente quienes no tienen ningún pasado judío, people will return, and not just people who have a Jewish background, entonces no solamente quienes van a regresar son gentiles, and not just the Gentiles are the ones who are coming back, sino quienes también tenían una herencia judía. but those that have Jewish lineage and inheritance from the Jewish people. No importa si tú venías de las planicies de Moab, It doesn't matter if you're from the plains of Moab, pero también Adonai nos prometió but also Adonai has promised us que los exiliados regresarían a Israel that the exiles will return to the land of Israel a través de Isaías, Jeremías through Isaiah, Jeremiah, y muchos de los profetas. and many more prophets. Ruth representa esa voz Ruth represents that voice que permite que el pueblo sea puesto de vuelta, juntado de nuevo.
that permits it. She is that voice that permits for all the exiles to be gathered back in. Y ser parte de este vestido de novia de muchos colores. And to be part of this beautiful gown of the bride of many colors. Mi invitación para ti es, my invitation for you today is, sé parte de la casa de Israel. Become part of the house of Israel. Deja todo detrás. Leave everything behind. La idolatría. The idolatry. La idea de que los judíos son los malos del mundo. The idea and the concept that the Jews are the bad people of the world. O el antisemitismo que cada uno de nosotros podemos llegar a tener en nuestros corazones. Or that terrible anti-Semitism that has been taught to us that we have in our hearts. Y dejar todo eso atrás. And leave all of that behind. Para aprender de nuevo. So we can relearn or learn again. Y esta es tu oportunidad. Si me estás escuchando. And if you're listening to me today, this is your great opportunity. Para regresar. To come back. Para que tú puedas tener esta relación con el Dios de Israel. So you can have this intimate relation with the God of Israel. Y el Mesías Yeshua. And Yeshua the Messiah. Les agradezco mucho. Thank you so much. Y a todas las personas que son parte de esta herencia judía que se perdió. And to all those people who got lost along the way with this Jewish lineage. Muchos de ellos en Latinoamérica. Many of them in Latin America. Y España. Spain. Es su tiempo de regresar ahora. It is your time to return now. Con el llamado de Ruth. With the calling of Ruth.